আমি কুনি বিজ্ঞানী, আমি কুনি বিজ্ঞানী, আমি কুনি বিজ্ঞানী, আমি কুনি বিজ্ঞানী। জন্ম মুকাশ। प्रथम श्रेणीर समस्त छात्र छात्री मानंकु ऑनलाइन सामाजिक कालांश को स्वागत तथा अभिनंदन। पिला माने आमे पूर्व पाठरे गाँव सहर विषय रे केते कथा जानिथिलु। आज आमे सेही पाठरे थिबा आउ एक पाठ पढ़िबा, वृत्ति ए मो पोषे कुटुंब। आमे गाँ विषय जानिथिलु। से गाँव रे केउ केउ जातिर लोक माने रहंती, सेमानंक वृत्ति विषय रे मध्य जानिथिलु। आज वृत्ति कहिले साधारणतः लोक माने जीविका निर्वाह पाई कोनोसी एक पंथा को अवलंबन करिथांती एवं परिवार पोषण करिथांती या सेमानंकर वृत्ति। एई प्रथम चित्रटी को देख। एई चित्र रे आमे कौन देखिले? एई चित्र रे गोपालक जीए गाई गोरु पालन करी बजार रे क्षीर बिक्री करे एवं निजर परिवार प्रतिपोषण करे। द्वितीय चित्रटी को देख। एई चित्रटी किए कहब? हाँ, यही चित्रटी तंतींकर। कार चित्र? तंती जीए लुगा बुणे, लुगा बुणी निजर परिवार प्रतिपोषण करे। तृतीय चित्रटी को देख। यही चित्रटी कार? यही चित्रटी कमारर चित्र। कमार लुहा काम करे, लुहा काम करी निजर जीविका निर्वाह करे। चतुर्थ चित्रटी देख। यही चित्रटी मोचीर। मोची आमर जोता सिलेई करे, सेइथिरु जहाँ सबु टंका मिले तार परिवार प्रतिपोषण करे। पंचम चित्रटी देख। ये बारिकर चित्र। ए कार चित्र अछि? बारिक। बारिक जी कि आमर बाल काटे, बाल काटी जहाँ सबु टंका रोजगार करे तार परिवार प्रतिपोषण करे। एई चित्रटी देख। एई चित्रटी कार? एई चित्रटी हेउची बढ़ेईंकर। बढ़ेई जी कि काठ काम करे, काठ काम करी निजर परिवार प्रतिपोषण करे। देख एई चित्रटी कौन? एई चित्रटी हेउची राजमिस्त्रींकर। राजमिस्त्री जीए आम समस्तंकर घर तैयारी करती, घर तैयारी करी टंका नहीं निजर परिवार प्रतिपोषण करती। एई चित्रटी को देख। एई चित्रटी धोबार। धोबा जी कि आमर लुगा सफा करे, लुगा सफा करी आयरन करी आमको दिए और आम थारु किछि टंका नहीं तार परिवार प्रतिपोषण करे। एई चित्रटी देख। एई चित्रटी कहार? ये चित्रटी हेउची केउंटर। केउंट नदी बा पोखरी माछ धरी आने, धरी आनी बजार रे बिक्री करी तार परिवार प्रतिपोषण करे। एई चित्रटी देख। एई चित्रटी कहार? एई चित्रटी हेउची दरजींकर। जी कि लुगा सिलेई करे, लुगा सिलेई करी तार परिवार प्रतिपोषण करे। एई चित्रटी देख। एई चित्रटी कहार? एई चित्रटी हेउची कृषकर
ବା ଚାଷୀର। ସିଏ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ବିଲରେ କାମ କରେ ଓ ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଯୋଗାଡ଼ କରେ। ସେଥିରୁ ଯାହା ସବୁ ଧାନ ଚାଉଳ ପାଏ ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ତାର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି କାହାର? ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭାରର। କୁମ୍ଭାର ମାଟି କାମ କରେ। ମାଟିରୁ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗଢ଼ି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ। ସେଥିରୁ ତାର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ। ଆସ ଆମେ ଆଉ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଏମାନେ ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଏ ଚିତ୍ରଟି କାହାର? ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ପୋଲିସର। ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି କାହାର? ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଡାକ ପିଅନ, ଯିଏକି ଘର ଘର ବୁଲି ଚିଠିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି କାହାର? ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କର, ଯିଏକି ରୋଗ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ରୋଗ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମ ପାଇଁ ଔଷଧ ଲେଖନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି କାହାର? ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ନର୍ସଙ୍କର, ଯିଏକି ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ଡ୍ରାଇଭର। କାହାର ଚିତ୍ର? ଡ୍ରାଇଭରର, ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି କାହାର? ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓକିଲ। ସେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ବା ଶିକ୍ଷକର ଚିତ୍ର। ସେ ଆମକୁ ଆମ ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆମକୁ ମଣିଷ କରନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଦୋକାନୀର। ସେ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ ବିକନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଦିନ ମଜୁରିଆର। ସିଏ ସବୁବେଳେ କୁଲି ମଜୁରୀ କାମ କରେ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି କାହାର? ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସୈନିକ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ଦେଶର ସୀମାକୁ ଜଗି ରହନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖ କେତେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ଏମାନଙ୍କର ଆହୁରି କାମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।